दशपल्ला इतिहास रे ये प्रथम थर वर्तमान जो चित्र सामना को आसुची ये वीडियो फुल फॉर्म को वर्तमान परिवर्तन करागलानी मु कहवा पूर्व पुणी आउ थे समान चित्र देखेबी ये बुकुचा बुहा दुर्नीतिखोर ऑफिसर वीडियो फुल फॉर्म ये कहीं वर्तमान सामना को आसला आम आलोचना करवा ये दशपल्ला वर्तमान जो राजनीति को लेकिन अनेक जगार चर्चा चली आपण वीडियो ब्लॉक ऑफिस सामने बसी एवं लोकप्रतिनिधि हिसाब से आपण अनेक गुड़े समस्या को लेकिन अच्छा वीडियो फुल फॉर्म को बर्तमान चेंज करागला बुकुचा भुआ दुर्नीतिखोर ऑफिसर एमती जन वीडियो को कहीं लेखागला कौन पे निश्चित भाव में ये बुकुचा बुहा वीडियो लेखा जहाँ कम से आज्ञा ये वीडियो मुझे जाचु आम आगु जिते प्रशासन चली गणतंत्र अनुसार जी प्रशासन अच्छी सी जनता कर पाई अच्छी जनता कर सर्वेंट हिसाब से अच्छी किंतु दशपल्ला वीडियो जी ये संपूर्ण गणतंत्र विरोध रे ये प्रशासन है कि नहांती ये जड़े एवं दलीय कर्मी है कि अच्छा साधारण लोकटे आसिले न्याय मिलूनी आम जनप्रतिनिधि माने एठी आम अच्छु आज 17 सरपंच 19 सभी सभ्य 3 जिला परिषद इनक्लूडिंग चेयरमैन आम सहित एमएल सामिल होती ए जनप्रतिनिधि मान कथा सी शुणुना आज आम आप देखु आगे गोटे दृश्य पछर गोटे दृश्य आज आम न्याय बसीचु दशपल्ला प्रशासन किभली भाव में सठिक चलो तारी न्याय बसीचु सी किंतु आगु आम अंचल कौन समस्या नहीं कि जब वीडियो पाक आसिले आगु आम जन गले सी 5 जन को डाकुले आज आम ये 20 जन 30 जन बसीचु आगे सी गोटे एकाथरे टीम खड़ा कर ये हूँ वीडियो का षड्यंत्र ये ये कहूँ वीडियो एटी वीडियो है ना वीडियो जड़े वीडियो कम राजनीति अधिक सी केवल दलीय काम कर माने व्यक्तिगत दलीय काम कर लोकों काम करना बुहा ऑफिसर अच्छा आपण ये प्रथम धारणा बसिले ना भारतीय जनता पार्टी जो बस आगे आम कलेक्टर को 2 मास है लगातार भाव में दरखास्त देचु पीडी को देचु एवं पुलिस अधिकारी को मध्य देचु समस्या विषय जनइलु विथ प्रोसीजर हिसाब से ऑल डॉक्यूमेंट आम पाखे अच्छी आम या रैली करने प्रथम परमिशन नहीं जो दिन आम बसिलु 29 तारिख सोमवार दिन सकाळ 9 घंटिया ठार आम आसिक बसीचु से ना फ्रंट रे किए रैली करथिले ना पछपटे थिले आम बसिबा परे अन्य माने डिस्टर्ब करने आज आप देखुंत ये अनशन को भंडूर करने आम आज्ञा लोक मानक पाई बसीचु लोक मानक हक पाई बसीचु ए जो गणतंत्र को एठी हत्या करा जाउची साधारण लोक न्याय पाउनी सरकार पैसा वाला सरकार हो जाउची प्रशासन स्वतंत्र दलर प्रशासन हो जाउची तारी विरुद्ध रे बसीचु आज्ञा से 10 वर्ष तलर कथा को पुणी सामना को आणुचंती कोन डिफेंस पे एटा निश्चित भाव में जहाँ कर तो स्वागत कर विजिलेंस हो बहुत बढ़िया कथा आगु कौन काम होटा साधारण जनता जानी एबे कौन काम होची ना रंगमरार सीमित रही जाए भी लोक देखुं काम कौन होची जदि एबे 10 वर्ष कथा कहवा आज्ञा इनक्वारी हो आम से खुशी आगर आपण भी जानी एबे तो से माने दल रे आसिकी 2.5 वर्ष हो गलानी ता माने 2 वर्ष अधे आ 10 वर्ष भितरे तांकर 7.5 वर्ष पूर्व आ 2.5 वर्ष मिसिकी अच्छी ता माने 10 वर्ष पर्यंत हो ये लज्जा लगे कथा सरकार को आ जो माने बसिचंती जहाँ पाई बसिचंती एपटे सरकारी दल लोक रैली करचंती से माने लाज लगे कथा टोटल 10 वर्ष इनक्वारी हम जना पड़ जो असर केते बेले केते काम होइची बोली आज्ञा ये दाबी अच्छी जे आमर जो वीडियो अच्छा कार्यगुड़िक आसुवा कार्यगुड़िक सठिक भाव में करना आज्ञा ये 2 दिन है बसलु आम दाबी पूरण है जाए बसबू राजनीति गोटे वर्तमान अलग प्रकार चर्चा सब आपण एठी बसछंती भारतीय जनता पार्टी वाला भी बसछंती ये जो डिस्कशन होची एथे साधारण जनता भी प्रभाव निश्चित भाव में आम ये धारणा रे बसचु किंतु सामने रे जो गोटे गोष्ठी ये धारणा रे बसछन एटा निश्चित भाव में वीडियो को कि मैं दायी देवी कहीं सी ही आमको डिस्टर्ब करने से लोक बाहर से बसई यस आम धारणा को करने वीडियो के विरुद्ध आम बसु वीडियो जो मन भी शासन कर मन इच्छा सब कम कर जनप्रतिनिधि
ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କାମ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବସିନୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ। ଆଉ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇପଟେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏଇପଟେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଆସିଲେନି। କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କିଛି ଆସିବା କଥା ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ତ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ହେଇନି। ଆମର ଦାବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ। ମନୋରମା ବେହେରା। ଦାବି କଣ, ଏଇ ଭିଡିଓଙ୍କ ଏଇ ବୁକୁଚା ବୁହା ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ପୁରା କଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଏଇ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି, ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବିକ କାହାଣୀ କଣ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା, ଏକ ପ୍ରକାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହଁ ବୁଝିବା କହିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁଟା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ହକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖେ ସମିତି ମିଟିଂ ହେବା କଥା, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟା ସେ ତାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 5-6 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂଟେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଗରୁ ଅନେକ କାମ ହେଇଛି ଯାହାର କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି, ଆଜି କାମ ହେଉଛି, କାଲି କାମ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଉଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାକୁ ଆସି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତାପରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଉନି। କାମ ଯେଉଁଦିନ ସରିଲା ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଅଛି କି କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଯେମିତି କୁହାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବିଜେପି ପୁଣି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି କି? ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ଭାଇମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ହେଇଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ପୂର୍ବର। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସତ ବୋଲି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ସେପାରେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଲଜିକାଲି, ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତକୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ତାଙ୍କର ଛୁରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାକୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ବସୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର, ତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା 2.5 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ରଖିକି ସେ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଭାବରେ ଆଗରୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ନୂଆ ଗାଁରେ, ସେଥିରେ ଗୁପ୍ତା କେବୁଲକୁ 94 ଏକର ଜମିକୁ ସିଏ ଘର ବାରିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ସସ୍ପେନ୍ସନରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସରକାର ଦେଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନୀତି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାଲିବ। ସେ କଥା କଲେକ୍ଟର କହିବେ। ଯଦି ସେ ଆସିଥିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନାହିଁ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦେଖାଯାଉ। सरपंच तुमांडी मिताणी माझी आमर जे वीडियो सर अच्छा से मन जहाँ माने मन इच्छा से सब कम कर पंचायत रे जो आमर ग्राम सभा करके आम जहाँ भी एक्शन प्लान करके दौचु किंतु आम जहाँ आम जोटा आम लोक दरकार आम से देचु किंतु एठिक आसला सब चेंज हो जोटा निहाती दरकार से होनी कि पार्टी लोग जहाँ कहते माने खास लोग जहाँ कहते से ही हूँ से धारणा बसु विडो सर को कहला पर भी समिति मीटिंग भी डाकू ना आज्ञा आमर दाबी पूरण न पर्यंत आज्ञा। नमस्कार मो ना सत्यभामा नायक जिला परिषद सदस्य आम प्राय आम वर्षे है सी आसला दिन ही आम वर्षे है जेकोसी समस्या आम आसिक कहले से आम जमा आम कथा शुणुना जदि पाखक आम आसबू सी आग पचारे जे तुम कौ दल लोक सी कहले मु बीजेपी कहले से कहे बस जदि आम बीजेडी आम जिला परिषद अच्छु शंखरे माने बीजेडी अच्छु से कहले सी मत दिने कहले मो मैडम को चिन्हिनी आम 3 जिला परिषद चेयरमैन समिति सभा सरपंच विधायक समस्ते जाइए आम 5 थर कलेक्टर जाई कहलु सीडीओ को कहलु ताहा आमर किसी कथा फाइनाल है ना आम लेखा भी दे देचु जे आमर 2 मास थर मीटिंग हवा कथा ताहा भी आम 5 थर भी आम विडोंग भी सेटा अनुरोध कलुनी ताहा भी से भी शुणिले तेणुक आम आज्ञा 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 हाँ आज्ञा आज्ञा से कथा आम कौन कहीपर से वीडियो भी आमको निजे कहले जदि आम पचारू सीडों पाखे भी पचारू जे 2 मास थर जो मीटिंग हवा कथा कहीं करूना सीडीओ पचारे सी निजे आम आगे ही कहते जे एमपी कहते टाइम लगे तुम टाइम पर जो दिन डेट देवे ही अनुसार तुम मीटिंग कर से निज वीडियो निजे आम आगे कहते आम प्रश्न कलु ताहले वीडियो जो एमपी जो दिन कहे से दिन मीटिंग करेंगे ताने खरा खरा होता बेलू बसिकी लोक आम आम जेहेतु प्रतिनिधि आम पाखे लोक आसिक बाजती कहती आज नलकूर खराब होती काली कूअर जल ना आज पाइप आसुनी सब कथा कहती आसिक कहले आसिक वीडियो लेखा देले भी से कथा से शुणते मन इच्छा ही से करती काम आज इच्छा जो गाँव को जी इच्छा जो पंचायत को जी से जाई खाली लोक देखाणिया टे आसिक देखे देकी से बसती रूम से आज्ञा आज्ञा आज्ञा